ओम नमः शिवाय। आज आम देवदेव महादेव प्रभु शिवंकर विषय रे किछि जानिमा। शिव हेले अनादि अनंत अजन्मा स्वयंभू से सेल्फ बर्न तांकर जात नहीं अनादि पुरुष यही महाप्रभु शिव देवदेव महादेव विषय रे आम आज किछि जानिमा। तांकर शिवंकर विवाह विषय टिके आलोचना करिवा। विवाह विषय आलोचना करने पूर्व तांकर महिमा मु टिके अल्प समय कहूँ। ब्रह्मा आओ विष्णुकर विवाद किपरि शिव समाधान करते से विषय मुझे कहवाक जाऊँ। सृष्टि आरंभ है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन ठाकुर अति सद्भाव समस्त चलिले। समय अतिक्रांत है एकदा ब्रह्मा और विष्णु का मध्य ये तर्क वितर्क है किए बड़ श्रेष्ठ किए। ब्रह्मा निजे कहले मु श्रेष्ठ, विष्णु निराकार विष्णु से भी कहले मु भी श्रेष्ठ। परस्पर मध्य एमती जुक्ति वितर्क चलला। तर्क जिते अति तीव्रतर है सेतेबेले हठात एक ज्योतिर्मय लिंग विशाल ज्योतिर्मय लिंग प्रकट है देखाला। शिव उभाले आसी शिव कहले आपण मान कहीं आपण माने एते जुक्ति तर्क करछंदी किए श्रेष्ठ मु ताको विचार करी। ये जो ज्योतिर्मय लिंग प्रकट होईची ये ज्योतिर्मय आदि कोठी आ अंत कोठी कोठी आरंभ होईची कोठी शेष होईची यार मूल किए शेष किए जी खोजिकी कहीदेव से ही श्रेष्ठ हम। या चिंता कला दुई जन जाक प्रभु किए ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा टे चालाक सी कहले मु आगे ये ऊपर ऊपर जाइए आकाश शून्य मार्ग जाइए तार अगटा कौटी अच्छी सेटा देखी कहीदेवी। गोटे हंस रूप चलले आकाश मार्ग उड़िले खोजिले लक्ष लक्ष वर्ष खोजिले यार शेषटा कौटी। विष्णु बराह रूप खोली खोली माटी खोली खोली पाताल को चलले। सी अनेक दिन लक्ष लक्ष वर्ष तलू तलू खोली चलले। खोली खोली देखिले सी तार कौठू मूल आरंभ होईची से पाइले फेरी आसिले। फेरी आसी प्रभु शिव कहले हाथ जोड़ी कहले प्रभु मु निराश हेली कौठी यार मूल कौठी आरंभ होईची खोजी पाई पारली नहीं। तापरे ब्रह्मा आसी पहुंचले। ब्रह्मा बाटरे आसला बेलू गोटे केतकी फूल को साथी धरी आनी। ब्रह्मा कहले प्रभु शिव ठाकुर मु तार अग्रशेष शीर्ष भाग पाई जाइछि। शिव आश्चर्य गले ये केमती पाइले नहीं पूरा केतकी फूल देखी केतकी फूल पचारे देखी हाँ ब्रह्मा पाइले शीर्ष भाग पाइले शीर्ष देशटा पाइले। शिव रागी जाई अभिशाप देले कहले तुम्हें ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता समस्ते तुमको पूजा करुछंती। सृष्टि आरंभ आपण ठारू आपणकर सृष्टिर समस्त जीवंत समस्त आपण एभली महापुरुष ही मिछ कहूछ। मु तुमको अभिशाप देली तुम्हें धरा पृष्ठ रे पूजा पाइब नहीं। एबे आमे सबुठारे विष्णु मंदिर देखुचे शिव मंदिर देखुचे किंतु ब्रह्मा मंदिर नहीं कोठी।
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କେତକୀ ଫୁଲକୁ କହିଲେ ତୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁ ମୋର ପୂଜା ଲାଗି ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାରେ ଲାଗି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ହଉଥିଲେ, ଶିବଙ୍କର ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଅନନ୍ତ ବିଶାଳ, ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝିଗଲେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାତ୍ମା। ଆମେ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଶିବ ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଜନ୍ମା ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସେ ନିଜେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କୁ। ଦକ୍ଷଙ୍କର କେତେକ ପୁରାଣ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ 24ଟି କନ୍ୟା, ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୁରାଣରେ 16ଟି କନ୍ୟା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଶେଷ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା, ସାନ ଝିଅ, ଭାରି ଅଲିଅଳି। ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ସତୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ପିଲାଦିନୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଭକ୍ତି ଥାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଏ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ମୁଁ କିଭଳି ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇ ବୋଲି। ସତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବୟସ ସତୀଙ୍କର ହେଲା, ସତୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଦକ୍ଷ। ସେ ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ରାଜା ଥିଲେ ଦକ୍ଷ, ରାଜି ହେଲେନି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ମଶାଣି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି, ହାଡ଼ମାଳ ବେକରେ ପକଉଛି, ସାପ ବେକରେ ପକେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର, ତାର କିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ ନାହିଁ, କୋଉଠି ରହୁଛି କୋଉଠି ଖାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ତୋତେ ବର ରୂପେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ପିତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଳେଇଲେ ତପସ୍ୟାକୁ, କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଶିବଙ୍କର ମନ ଜିଣିଲେ, ଶିବ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧୀ ରାଗି ଓ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଶିବକୁ ଅପମାନ ଦେବି। ସେ ଅପମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣଖଳ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ ଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଶିବ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା କିପରି? ଶିବ ଆଦୌ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସତୀ ଶେଷରେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି।
ଶିବ ମନା କଲେ। ସତୀ କହିଲେ ବାପ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ବା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଝିଅକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଝିଅ ତାର ବାପ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ। ଶିବ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ। ସତୀ ଆସିଲେ। ଆସି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ ନାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ଅତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଭର୍ସନା କଲେ, ଗାଳି କଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ତାହା ସତୀ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଥୀ ସାଥୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଇଠି ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ଏ ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଶିବ ଖବର ପାଇ ଅତି କ୍ରୋଧ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଠାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଜ୍ଞଠି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ରାଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଜଟାଟି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ, ସେଥିରୁ ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହି ବୀରଭଦ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଶିବ ତ ଏବେ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ସତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ, ସତୀଙ୍କର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଧରା ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା, କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ଅତି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂହାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ଥରିଲା, ଧରା ପୃଥିବୀ ଥରିଲା। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ତାଣ୍ଡବ କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିବା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର ହୋଇଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇ ସତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକିରି ସତେଶ୍ୱରକୁ ପକାଇଲା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ସତୀଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଶିବଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ଓଜନ କମିଗଲା। ତାପରେ ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଶିବ ଚାଲିଲେ ପୁହୁଡ଼ି ହିମାଳୟକୁ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ଯାଇକିରି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟର କଥା ନା, ତାଡ଼କାସୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ। ସିଏ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅମର ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅମର ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଡ଼କାସୁର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଯେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ହିଁ ମୋତେ ମାରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ହଁ କରିଦେଲେ। ତୋତେ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର
द्वारा तू बध हेबु। कहीं संबरा ए तारकासुर ए कथा कहला तार कारण बुझा ना तारकासुर जानी जे शिव तांकर प्रथम पत्नी सती विच्छेद हिमालय ध्यानमग्न अच्छा सी आउ केबे विवाह करेंगे नहीं से तपस्यारत तेणु सी विवाह पुओ जन्म हम मते मार से अनुसार सी ब्रह्मा को बर मागिदेला शिवंकर पुओ जी जन्म हो सी ही मते मार एपटे प्रकृत में शिव ध्यान अच्छा तपस्या तपस्या किए भांग तपस्या भांगिले से पुणी विवाह कि न हे से बड़ गहन कथा तेणु एपटे तारकासुर प्रबल पराक्रमी बारंबार देवता मान सहित युद्ध करी देवता मान को अस्तव्यस्त कर पकईला एभली कि इंद्रंकर सिंहासन को छड़े नहीं पड़ेगा तार प्रकोप धरा थरहर है कहीं आउ संभाली पारे समस्त देवता माने जाई विष्णु को अनुरोध कले कौन करवा विष्णु से चिंता कले कंदर्प को पठेबा सी तार पंचस्वर मार कामबाण आउ कंदर्पर कामस्वर जेते जोगी जी हेले मध्य से विचलित हो चिंता करी से छाड़े कंदर्प को छाड़े कंदर्प विष्णु कथा राजी हेले कंदर्प चलिए जो कंदर्प पंचस्वर मारी शिव को शिवंकर ध्यान भग्न है शिव विचलित हो गले किए से काम बाण मारा काम उद्रेक कला शरीर से प्रचंड रागी जाई शिव तांकर त्रिनेत्र देखिले कंदर्प साथी साथी कंदर्प को से भस्म करदे त्रिनेत्र द्वारा कंदर्प से भस्म होगा कंदर्प भस्म होगा एपटे शिवंकर ध्यानभग्न होगा कंदर्प पंचस्वर शिव विचलित हो जाती काम भाव जागृत होती एपटे जिते सती प्राण त्याग कर शिव को मन मन से आराधना कर प्रभु मु पुणी जन्म नेले तुमर पत्नी रूपे जमी स्थान पाइबी मन मन से ध्यान करी आत्मविसर्जन करपटे हिमालय आ मेनका गर्भर जात है किए से पार्वती सी अति सुंदरी अली थे छोट थे नारद जाकि पहुंचले हिमालय पाखे झीटी देखिले जातक मागिले पार्वती जातक देखिले कहले ओ ये तो बहुत यार भाग्यशाली हम आ भविष्य शिव को पति रूपे पाइब नारद कथा शुणी हिमालय खुशी हेले इणे पार्वती मध्य अति पिला छोट बेलू शिव प्रति आसक्त थे शिव पूजा करती शिव को आराधना करती एमती आराधना करी पूजा पाठ करी किंतु शिव को मन पारे ना तापर पुणी नारद आसिले नारद देखिले नारद को हिमालय पचारे कहले प्रभु कहीं वर रूपे मोर झील को प्राप्त हेले नहीं शिव तापरे नारद ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप करने को पार्वती कहले पार्वती पंचाक्षर मंत्र जप कले कठोर तपस्या आरंभ कले
कठोर तपस्या करी शिवंकर मन जिणिले एवं सर्वशेष शिव सम्मति प्रदान कले एवं शिव पार्वती विवाह है से माने जाई कैलाश रहिले। जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।